გამარჯობა, მადლობა ინტერვიუსთვის. ჩვენთვის დიდი პატივია თქვენთან ინტერვიუ. ძირითადი საკითხები ამ შემთხვევაში რაც გვაინტერესებს, თქვენ ხართ ერთ-ერთი ის ევროპარლამენტარი, ვინც პოლიტიკურ ამიტს ქმნის ევროპარლამენტში, ჩვენს ქვეყანაში საკმაოდ ცნობილი ადამიანი ბრძანდებით, თუმცა გამოირჩევით მუდმივად კრიტიკით დღევანდელი ჩვენი ხელისუფლების მიმართ. მინდა რომ თქვენ შეაფასოთ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში, რომლის მიხედვითაც კოალიცია ქართულმა ოცნებამ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა და ასევე გითხრათ რა არის მუდმივი კრიტიკის საფუძველი და მოგცეთ რეკომენდაციები, რომელსაც აუცილებლად მოისმენს ხელისუფლება ჩვენი ტელევიზიის მეშვეობით. J'ai jamais envie de critiquer pour critiquer. Quand j'y étais avec la mission d'observation électorale du Parlement européen intégrée dans la mission de l'OSCE, nous avons parlé avec toutes les parties. Nous avons adressé des critiques à toutes les parties. Mais nous avons aussi souligné et félicité les bonnes choses qu'on a vues et qui vont à l'encontre de ce que le peuple géorgien mérite et veut. Et clairement, dans ces élections, il y a eu beaucoup d'aspects positifs que beaucoup de personnes que nous avons vues nous ont soulignés. Et le fait que les résultats aient été acceptés, je pense, c'est le plus important, la plus importante démonstration qu'en fait, malgré tout petit problème, irrégularité ou majeur problème, quand même, tout le monde a accepté les résultats. Ce qui, à mon avis, nous donne une bonne base pour un fonctionnement démocratique avec le nouveau Parlement. Mais il faut des efforts de toutes les parties. Déjà du côté du parti au pouvoir qui devient majoritaire et qui ne doit pas abuser, disons, de cette position dominante. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans aussi une forte opposition. Ce qui est la clé du fonctionnement démocratique, c'est qu'on a un gouvernement, mais un gouvernement qui est dûment scrutiné par l'opposition et par une presse libre, donc par les citoyens, et qu'il y a une opposition qui peut demander des comptes au gouvernement. Je pense que ça exige beaucoup des parties les plus relevantes. Maintenant qu'au Parlement qu'on a 3 partis, et là on sait très bien c'est un parti qui a plutôt trait à des intérêts étrangers. C'est donc un jeu qui se joue entre Georgian Dream au pouvoir et le UNM. Et donc qu'ils dialoguent, parce qu'ils peuvent être en désaccord en beaucoup de choses. Mais il y a des aspects d'intérêt national où aussi ils peuvent s'accorder. Nous, c'est ce qu'on voit tous les jours dans nos démocraties en Union européenne, ici au Parlement européen. On a beaucoup de désaccords, mais on a aussi beaucoup de choses où on peut avoir des points communs parce qu'on a un intérêt commun. Et donc c'est ça ce que j'espère, qu'on ait la sagesse, tout le monde, de faire valoir en Géorgie, parce que je suis sûre que c'est ça ce que le peuple géorgien désire et mérite. გასაგებია თქვენი პასუხი, თუმცა ასევე ჩემი ქვეყნის მოსახლეობას ძალიან უხერხულია მოსახლეობის დიდი ნაწილის სახელით ისაუბრო, თუმცა მათ ნაწილს ყოველ შემთხვევაში აქვს სურვილი რომ გახდეს ევროპის დიდი ოჯახის წევრი. თუმცა მუდმივად მოლაპარაკებების საგანია ეს ყველაფერი. მათ აინტერესებს და მე ვიქნები მათი გამხმოვანებელი ამ შემთხვევაში თქვენთან ინტერვიუს დროს. ეს არის პირობისთვის თუ რეალურად არის მზაობა უკვე იმისთვის, ჩვენი მხრიდან მზაობა და თქვენი მხრიდან კეთილი ნება, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. Moi aussi, j'attends
et je veux que l'Union européenne très vite met en pratique la libération des visas pour la Géorgie. Nous, ici au Parlement, nous l'avons voté très clairement déjà en commission il y a quelques mois. Entre-temps, il y a eu un procès lié au fait que quelques États membres exigeaient un accord préalable sur le mécanisme de suspension des visas en cas de disruption majeure. Finalement, on a cet accord au niveau du Conseil, donc il n'y a aucune raison pour qu'on n'avance pas très vite pour concrétiser cette libéralisation des visas qui est très importante pour les citoyens de Géorgie, mais qui est aussi très importante pour nous en Europe, parce qu'on veut vraiment nous investir dans les contacts peuple à peuple qu'on obtiendra avec cette libéralisation des visas et qui peuvent être très importants justement pour la consolidation de la démocratie en Géorgie et pour notre partenariat entre l'Union européenne et la Géorgie. გასაგებია ბოლოს შეკითხვა დაახლოებით როდისთვის ელოდნენ საქართველოს მოქალაქეები რომ შეძლებენ ევროპაში უვიზო მიმოსვლას, გადაადგილებას და რა არის ჩვენი მხრიდან ყველაზე ხელისშემშლელი ფაქტორი იმისთვის რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. Je ne crois qu'il y ait plus de freins et je pense, j'espère que déjà au mois de janvier on aura la décision finale par le Parlement qui devait attendre l'accord du Conseil, mais ça est déjà là. Donc j'imagine, je pense, je vais tout faire pour que déjà au mois de janvier, on puisse finaliser et que ça puisse rentrer en pratique tout de suite. იმედი მაქვს რომ თქვენი პროგნოზები გამართლდება და 2017 წელს უკვე შევძლებთ უვიზო მიმოსვლას ევროპაში. მადლობა ინტერვიუსთვის და დაგემშვიდობებით. Comment est-ce qu'on dit? Merci en géorgien? Madloba. Madloba.